Team B, mula sa Team B. Pasakit kahit berjuang. Dodo Fernandez. Dapat salah. Sampai kedua. Jordan for 3. Bang, wala. Biar Junjun. Tangis. Kayak Ivan tukar. Ivan ulit. Ivan pasang James. Interrupt James for 2. Yeah. 23-22 laban. Adrian pasa kay Santos Sidan. Santos Sidan pasa kay Gerald for 2. Bang! 2 points for Gerald. Uy, na-steal ay Dodo Fernandez. Hindi kami takitan. Wala, ipasa din Jordan. Wala di ako. James, nakuha na usap ni James. Nakuha ni Keith, dribble. Nakuha John. Niakalupaw na kuguyan. Usang mata. First foul para kay Santos Sidan. Key, dala sa bola. Pasang Junjun for 2, wala. Kuyale. Nice ka! Nakuha ni Ivan. James for 3. No good. Nice ka ba? Ivan. Sabi rebound. Siya na lang, ako na lang din. Oracle 2. Wala niya po. Rebound niya, wala. Kaya Junjun. Foul. At 3 seconds, violation. Nakuha, bumula rin. Nah, ang alam ko ganyan ako ikasikan ba? Kabalo na yan. Loto. Dito, anytime. Ali. Dito. Oh, out. Sepere! Dadang. Uy, ano yun? Wala, Adrian. Calvar, nagunaw na, ipangita si Ivan, nakuha. Dito na. Nice ka ba? Back. 30 seconds remaining. Left leg. Drop. Sata. James, for 2, wala. Ibalik ito sa mga 17 seconds left. For 2, Santos Sidan. 10 seconds left. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,